दिन की रोशनी और दलदल की परी। ये दुनिया का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ एक ही घंटे में परियां नुमाया हो जाती, नए पैदा हुए शहजादे या शहजादी बच्चों के नसीब का ऐलान करने के लिए। इसके लिए एक बहुत ही घने जंगल में 6 परियां रहती थीं। एक और थी जो जंगल में नहीं रहती थी पर दलदली इलाके में रहती थी। वो सल्तनत में नई थी और उसे दूसरी परियों से वाकिफ होने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही बदमिजाज, खुदगर्ज और बदलिहाज थी। तो फिर एक दिन जब परियों को पता लगा कि उस रात उस मुल्क में एक शहजादी पैदा होने वाली है, तो नेक परियां फिक्रमंद हो गईं। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। किसे पता कि वो बदनियत दलदल की परी नई पैदा हुई बच्ची पर कैसा तिलिस्म तारी कर दे। वो अभी तक हम सबसे मिली नहीं है, तो उसे इसका इल्म नहीं है कि हम में से कितनी यहाँ हैं। शायद हम में से 2 को खंबे के पीछे छुप जाना चाहिए या किसी और चीज के पीछे, या फिर अपनी दुआएं बचा कर रखनी चाहिए, बस 1 घंटा खत्म होने से पहले तक। इस तरह अगर वो दलदल की परी कुछ गलीज काम करती है तो हम इसका तोड़ निकाल सकेंगे और उस बच्चे को बचा सकेंगे। हाँ, ये यकीनन बहुत अच्छी तजवीज है। उस रात जैसे ही शहजादी पैदा हुई, जैसा कि रिवाज था कि बादशाह और मल्लिका की मौजूदगी में नेक परियों में से 2 ने खुद को बड़े खंभों के पीछे छुपा लिया राजा के कमरे में, जबकि बाकी 4 नुमाया हुई बच्चे के पास अपनी दुआएं देने के लिए। हम तुम्हें नाम देंगे शहजादी डेलाइट, क्योंकि जहाँ भी तुम जाओगी मोहब्बत और गर्मजोशी फैलाओगी। तुम्हारा दिल हौसले और पक्के इरादों से लबरेज होगा। तुम हमेशा भले और बुरे में फर्क कर सकोगी और सही इंतखाब कर सकोगी। तुम्हें जिंदगी में हमेशा प्यार और इज्जत दी जाएगी। बादशाह और मल्लिका बहुत खुश हो गए और वो बहुत शुक्रगुजार थे इतनी अच्छी दुआएं पाकर। पर अब वहाँ कौन आने वाला था सब बर्बाद करने के लिए? वो दलदल की परी के सिवाय और कौन हो सकता था? वो तुम्हें डेलाइट कहते हैं ना? फिर मैं तुम्हें ये दुआ देती हूँ कि जब तक डेलाइट यानी दिन का उजाला दिखता है, तुम दिन ब दिन गहरी नींद में सोई रहोगी, अपनी जिंदगी के हर रोज सोई रहोगी। तुम जाग जाओगी और पूरी रात खुश रहोगी। ये करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी बारी खत्म हो गई थी। पर मैं हंस रही थी। मैंने हंसना बंद नहीं किया था, तो मुझे एक दूसरा मौका मिलता है। हाँ, तुम रात को जाग जाओगी और खुश रहोगी, बिल्कुल उतनी ही खुश जैसे कि चांद। देखो, तुम तड़पोगी, कसमसाओगी, बिल्कुल चांद की तरह। दलदल की परी ने एक लंबी हंसी हंसी और एक बाकी की नेक परी ने इंतजार किया जब तक कि वो खामोश नहीं हो गई। फिर वो आगे आई। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई है? तुम में से और कितनी है वहाँ? और फिर एक दिन जब कोई तुम्हारे हाथ को चूमेगा बिना ये जाने कि तुम कौन हो, तुम पूरा दिन सोने, चांद के साथ करहाने और तड़पने से आजाद हो जाओगी। हा हा हा, मेरे ख्याल से तुम्हारी बारी खत्म हो गई थी। हा 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 हा। तो फिर ऐसा हुआ कि शहजादी हंसती और रोती पूरी रात और पूरा दिन सोती। वो रात के वक्त खुश हो जाती और चहकने लगती। जब चांद बड़ा और बड़ा होता जाता, हर रात शहजादी भी खिलने लगती और खुश होने लगती, जब तक कि 14वीं के चांद की रात उसकी खुशी और तवानाई की इंतहा नहीं हो जाती। और फिर जब चांद छोटा होने लगता और फिर से पीला पड़ने लगता रात दर रात, जबकि आखिर में वो कुछ वक्त के लिए गायब नहीं हो जाता, शहजादी कमजोर और फीकी पड़ने लगती। और जब आखिरी अंधेरी रात होती
تو وہ بالکل موت کے قریب پہنچ جاتی اور وہ گہری نیند میں سو جاتی سورج کے اگتے ہی۔ تب تک نہیں اٹھتی جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اور چلا جاتا۔ اس کے پورے 20 سالوں میں شہزادی نے ایک مرتبہ بھی سورج کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل درد سے کرا اٹھتا اپنے درد کو دیکھ کر جس سے اس کا خاندان اور دوست گزر رہے ہوتے۔ ابا، میں خواہش مند ہوں کہ میں جنگل میں جا کر روز ووڈ کاٹیج میں رہوں۔ نہیں، یہی محل میں رہو ہمارے ساتھ۔ تم سے جدا ہو کر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور میرا دل بھی ٹوٹتا ہے ابا، آپ کے چہرے پر وہ درد دیکھ کر جب میں بیمار ہو کر پیلی پڑ جاتی ہوں۔ گھنٹے چاند کے ساتھ جنگل میں آزاد محسوس کروں گی۔ مجھے اس کے لیے بہت برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو میری بد دعا کی وجہ سے آپ کو اور امی کو جھیلنا پڑا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے جانے دے۔ لیکن اسے جانے دو، اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے میرے عزیز کہ ہمارا درد اس سے بڑا نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں کتنا برا لگتا ہوگا۔ جاؤ میری بچی، اور تب واپس آنا جب سورج کو دیکھ لو۔ ہم یہیں پر رہیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگانے کو بے قرار رہیں گے بیٹا۔ تو شہزادی جنگل میں رہنے لگی کچھ خادماؤں کے ساتھ جو اس کی تیمارداری کے لیے تیار رہتی جب کبھی وہ بیمار پڑتی۔ شہزادی کو جنگل میں گھومنا بہت پسند تھا اور وہ لمبی سیر کو نکل جاتی جب وہ تندرست ہوتی، اور اسے دور جنگل میں گھومنا پڑتا اپنی خادماؤں کی دکھ بھری نظروں سے دور، جو اس انتظار میں رہتی کہ وہ کب کمزور ہونے لگے گی۔ ایک دن ایک اجنبی جو جنگل میں اپنا راستہ بھٹک گیا تھا اس عجیب و غریب کاٹیج میں آیا۔ ہاں، خوش آمدید شہزادے ایڈورڈ۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ جانتی ہوں کیونکہ میں ایک پری ہوں۔ پھر تو تمہیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ میرے والد ایک جنگ میں ہار گئے ہیں اور مجھے جنگل میں بچے رہنے کے لیے بھگا دیا ہے۔ آؤ اندر آؤ۔ ہاں، کئی مرتبہ تمہیں بھاگنا پڑتا ہے کسی اور دن لڑنے کے لیے۔ پری نے شہزادے کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ بستر دیا۔ اگلے دن جب شہزادہ پری کی کاٹیج چھوڑ کر جا رہا تھا، گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جو دلدل ہے اس سے ہمیشہ دور رہنا بیٹا، اور یاد رکھنا رحم کا ایک پل دنیا کے کسی بھی طاقتور طلسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ضرور ہی یاد رکھوں گا۔ تو اس طرح شہزادہ جنگل میں نکل گیا۔ 14ویں کے چاند کے لیے 3 راتیں باقی تھیں۔ جب وہ آرام کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں تھا، اس نے کسی کو ایک نغمہ گاتے ہوئے سنا جو اتنا سوز بھرا تھا جو آج تک اپنی زندگی میں اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ آواز کی سمت گیا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس پر چاندنی کی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ چاندنی میں ناچ اور گا رہی تھی، اتنی مسرت سے جیسے دنیا کی ساری محبت اور مسرت اس کے دل کے اندر بھر دی گئی ہو۔ شہزادہ تقریباً پوری رات مدہوش کھڑا رہا جب تک کہ سورج اگنے ہی والا تھا کہ کچھ خاتونیں آئیں اور اپنے ساتھ اس لڑکی کو لے گئیں، اور یہ لگاتار 3 راتوں تک ہوتا رہا۔ شہزادی اور بھی مسرت اور خوبصورتی سے گاتی کیونکہ اس کی صحت اچھی ہو رہی تھی 14ویں کے چاند کی رات آنے تک۔ اس رات شہزادہ اس کے پاس آیا۔ پچھلی 2 راتوں سے ہر رات میں تمہیں سنتا رہا ہوں۔ تمہاری آواز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں شہزادہ ایڈورڈ ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں شہزادی ڈے لائٹ ہوں۔ تو کیا تم یہاں جنگل میں رہتی ہو؟ کیا تم نے سورج دیکھا ہے؟ لیکن سورج کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ مجھے جانا ہوگا، مہربانی کر کے دوبارہ میرا انتظار نہ کرنا۔ شہزادی کی آواز میں اتنی مایوسی تھی کہ شہزادے کا دل اس کے لیے تڑپ اٹھا، پر کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے دوبارہ ملے، شہزادہ جو اتنا شریف تھا کہ وہاں سے دور چلا گیا اور بہت دنوں تک جنگل میں بھٹکتا رہا۔ نئے چاند کے شروع ہونے میں 3 راتیں باقی تھیں۔ اس شام جب وہ بھٹک رہا تھا، ایک عورت کو گھبرائے ہوئے دیکھا جیسے وہ کسی کی تلاش کر رہی ہو۔ شہزادی، او شہزادی، تم کہاں ہو؟ کیا
सब कुछ ठीक है मोहतरमा? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हमारी हूँ? शहजादी सैर को निकली थी पर अभी तक वापस नहीं आई हैं। जब शहजादे ने ये सुना तो वो फौरन वहां से भागा, शहजादी को ढूंढने की तमन्ना में पागल होकर। उसने पूरा जंगल छान मारा जब तक कि वो दलदल में नहीं आ गया। दलदल की परी ने उसे देखा। वो इस अजनबी को शहजादी के पास नहीं आने देना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके हाथ को चूम ले और उसे उसकी बद्दुआ से आजाद कर दे। तो उसने उस पर एक तिलस्म डाल दिया। तुम कभी भी शहजादी डेलाइट के हाथ को चूमना नहीं चाहोगे। शहजादा पूरे जंगल में भटकता रहा और एकाएक उसने अंधेरे में एक अजीब सा साया देखा। वो उसके करीब गया। ये एक बूढ़ी खातून थी जो बहुत ही पीली और थकान से चूर लग रही थी। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मोहतरमा? न, न, हर गुजरते पल के साथ बूढ़ी खातून लगता था और पीली और कमजोर होती जा रही है। शहजादा नहीं जान पा रहा था कि वो क्या करे। उसने बूढ़ी औरत के गालों पर आंसू लुढ़कते देखे। शहजादे को पता नहीं था कि उसे कैसे राहत देनी है। उसने उसके हाथ पर मालिश की, उसके माथे को थपथपाया और फिर बेइंतहा रहम से भरकर उसे उस पर तरस आया। उसने उसके हाथ को चूम लिया, सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए। जिस पल उसने उसका हाथ चूमा, उस औरत में बदलाव आने लगा और वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गई, शहजादी डेलाइट। दलदल की परी को एहसास हुआ कि उसकी बद्दुआ खत्म हो रही है और वो उस जगह उड़कर आई जहां शहजादा और शहजादी थे। शहजादी! नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम पर एक तिलिस्म डाला था कि तुम कभी उसके हाथ को चूमना नहीं चाहोगे। उसने तरस खाकर उसका हाथ चूमा था। रहम वो होता है जब आप कुछ करते हैं, चाहे आप वो ना भी करना चाहें, पर किसी की मदद करने या किसी को दिलासा देने के लिए। तुम्हारी खुदगर्जी कभी भी रहम की कुव्वत को समझ नहीं सकेगी। ये आखिरी बार था जब तुमने किसी पर थूका। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ और ऐसे इलाके में भेजती हूँ जहाँ तुम किसी भी जिंदा मखलूक को नुकसान ना पहुँचा सको। और फिर सूरज उगा और शहजादी डेलाइट जागती रही। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा उसने आसमान में ये खूबसूरत शानदार चीज देखी। क्या वो सूरज है? वो अब आजाद थी। उसके वालिदैन ने बहुत प्यार से उसे गले लगाया और सही सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। बादशाह शहजादे का इतना शुक्रगुजार था कि उसने शहजादे एडवर्ड की मदद की अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए, शहजादी को आजाद कराने की एहसान के एवज में। आखिरकार शहजादा और शहजादी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उनका निकाह हो गया और वो हमेशा राजी खुशी रहे, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि अपनी जिंदगी के हर दिन वो उगते हुए सूरज के जलाल का लुत्फ उठाएं।